फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मु रश्मि आपण स्वागत करुचे मोर एक नुआ ब्लॉग को आज संडे तो आम एत सका रेडी होगी कुआड़े जाऊँ चलतु देखते आम कुआड़े जाऊँ कौन पर जाऊँ ये देखते से तार गीत गाँची ये तो ये गाड़ी चलाऊँ आम चलु चलतु आ देखु था आम कुआड़े कुआड़े जाऊँ भाविली कौन सस्पेंस रखा कहीदबा कुआड़े जाऊँ आम एक्चुअली आम घर को स्लो कर आम एक्चुअली चंडीखोल जाऊँ आम घर को आमर ऊपर घर छात पड़ी मो मौसीर भी देह टे भल नहीं मौसी की भी देखापी जीवु तो घरे घरे मुँह मारदे मौसी घर पलू मौसी घर देखा करके पुणी घरे मुँह मारदे पुणी रिटर्न पलि आस चलते देखा ये देखते शोई पड़ी बाबू आते गाड़ी चलाऊँ हो गलुण आम छतिया पाखापाखि गलुण टांगी पाखापाखि गलुण जस्ट मंगुली क्रॉस कले टांगी तो होगला जाऊँ ये एक्चुअली शोची बोली मु गोटे टकिया रखीदे तो सी तार शोले आराम से शोचे मत कटनो ना मोर नाही खाଇବା ସରିଗଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲୁ ପୁଅର ଘରୁ ଚୁଡ଼ାଉଣା ଆଣିକି ଆସିଲି ତାକୁ ଖୁଆଇ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଦେଖି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ଛତିଆ ପାଖେ ଉଠିଲା ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ 5 କିଲୋମିଟର କଣ ତାକୁ ଖୁଆଇବି ଘରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇବି ଆଉ ଏଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଛତିଆ घरे एक्चुअली एत फिट थी जे मु किछि भी वीडियो शूट कर पारली माने जाऊ जाऊ बो एका ना काम सबू थिला करिवार तो जाऊ जाऊ से जो लेबर पड़ीते छाता पकेबा पई 21 जण तांको पई कोन इडली आ तरकारी माने पॉलिथिन ने पार्सल माने पैक करी तांको देले से मन धरी खाई दउचंदी तो सेटा 22टा फुटला खुडींकर मोर मिसई कलु तापर ए परिबा धुआ दे परिबा कटा कटी तो जेहेतु बो एका बासन भी केतरा थिला सब बहुत सारा इडली चाच बासन बहुत सारा थिला तो बासन सब मजा मजी कर दिल तापर मते मौसी घर की बाहरी बार थिला तो ये ऑलरेडी मौसी घर को बाहर की आसीगलु और मौसी घर ब्लॉगटा मुझे निश्चय आनिबि कारण एटा मु भूलिबिनी एटा एक्चुअली करेइतले हेइथांता बट मु भूली गली तो सेति पई मु करे पारलिनी हाँ एबे तो चलते एबे जीवा एबे मौसी घर ब्लॉगटा तो आनिबि देखेबि मौसी घर भी देखेबि आपन मानन चलंतु नहीं सही सही यार तेरे को कॉलर को चले देखे ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧି
କାନ୍ଦ ଗଲା ଥିଲା ଧଳା କଲର ଗଞ୍ଜି ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଚେକ୍ ହଁ ମୋର ଇଏ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜିତୁ କଥା ଉଠିଲା ଯୋଉ ଜିତୁକୁ ଯୋଉ ମାରିଥିଲା କଣ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ଜିତୁକୁ ମାରିନଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିତୁକୁ ଯୋଉ ଭୂତ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ସେ କାଳିଆ ଜିତୁକୁ ମାରିନଥିଲି ହାତରୁ ଖୋଲିକି ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ସାରିଲାଣି ଗୁଗୁ ସେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ମାତିଛି ଦେଖନି। ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ମାଉସୀ ଘରୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଘର ହେଇକି ଟିକେ ସେପଟେ ଘରେ ବୁଲିକି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବା ଆଉ। ଏଟା ଯୋଉ ଉଡୁଛି ଏଟା କଣ ସେ टी-शर्ट ଟା ପିନ୍ଧି ସାର୍ଟ ଟାର ବଟମ ଦେଇ ଓ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଏମିତି ନାଇଁ ପର ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଡେ ନା ଧାନ ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାନ ରାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁରେ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାନ ନୁହଁ ମ୍ୟାନ କେହି ନୁହଁ ର କହୁଛି ମ ଏଇ ଧାନ ଯୋଉ ବାଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖଳାରେ ଯୋଉ ଉଡାନ୍ତି ନାଇଁ ନା ଆବେ ନାଇଁ ବେ ଥାଉ ରଖିଥା ଭାବି କହିବ ପରେ କାଲି ଆଡୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।